Yes, you can tell. Уважаемые друзья, мы начинаем нашу яги, посвященную Нрисимхадеву, от имени которого Мангала получает полномочия управлять планетой. И если мы хотим добиться успеха в каких-то аспектах, связанных с Мангалой, то обращаться к Нрисимхадеву. Так, сейчас нам Вишнурата Прабху скажет приветственное слово. Окей, Вишнурата Прабху, вы... Hare Krishna. So welcome to Mayapur. Добро пожаловать в Шридам Майяпур сегодня. Today we will perform the Lakshmi Narasimha Yagya. Сегодня мы будем проводить Лакшми Нрисимха Ягью. For the pleasure of Lord Narasimhadeva. Для удовлетворения Господа Нрисимхадева. So actually in Mayapur, since the 3rd of May, we are celebrating the Narasimha Navaratri. We are doing Narasimha Yagya every day. С 3 апреля мы начали проводить яги, посвященные Нрисимхадеву. We are offering 12 yagyas every day. И каждый день мы проводим 12 яги. And tomorrow will be the 9th day. И завтра будет 9-й день. So in total we are offering 108 yagyas. И поэтому за это время мы предложим 1100 яги. And today we will perform the Adivas Chaturdasi. Сегодня мы проведем that all of you participating in today's yagya. И это очень благоприятно, что вы принимаете сегодня участие в сегодняшней яге. Will be another offering for Nrsimhadev in Mayapur. И это будет также одно из предложений Нрисимхадева в Майяпуре. Offering 109 yagyas. И теперь благодаря этому мы предложим не 1108, а 1109 яги Нрисимхадева. Of course, amongst all the incarnations are special, but Lord Nrsimhadev having a very unique role in the devotee's life. И среди всех экспансий Кришны Нрисимхадев играет уникальную роль в жизни преданных. Get into trouble, any problem, it's Dukalayama Saswatam, problem everywhere. But by worshipping Lord Nrsimhadev, hopefully we can overcome our problem and come closer to Krishna Bhakti. И так как этот мир полон беспокойства, страдания, Духакалая Машишватам, то благодаря защите Нрисимхадева мы можем прийти к преданному служению. Еще раз большое спасибо, что вы приняли участие в нашей яге, и теперь мы начнем ее. Окей. Om Kavyadabadnim Prainumidunam Yavarajyam Chadir Pravaha Gamveram Mahavishlam Jalantam Sarvatokam Simham Deshanam Bhadram Mrityum Navamyaham Gamveram Mahavishlam Jalantam Simham Deshanam Bhadram Mrityum Navamyaham. Om Kavyadabadnim Prainumidunam
ॐ भूर्भुवस्वः हरिः ॐ सहना भवतु आपणा भुनातु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ॐ स्वस्ति नो गोविन्दः स्वस्ति नो अच्युतानन्त स्वस्ति नो वासुदेवो विष्णुर्धारयतु स्वस्ति नो नारायणो नरो वै स्वस्ति नः पद्मनाभः पुरुषोत्तमो ददातु स्वस्ति नो विश्वक्सेनो विश्वेश्वरः स्वस्ति नो ऋषिकेशो हरिर्ददातु स्वस्ति नो वैनातेयो हरिः स्वस्ति नो अञ्जनासुतो हनुर्भागवतो ददातु स्वस्ति स्वस्ति सुमङ्गलैकेशो महान् श्रीकृष्ण सच्चिदानन्द गण सर्वेश्वरेश्वरो ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ गोविन्द 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 ॐ तत्सत् अद्य ब्रह्मणो द्वितीय फलार्धे श्रीश्वेतवराह कल्पे वैवास्वताख्यमान्वन्तर्यष्टविंशतिकलियुगस्य प्रथम सन्ध्यायां ब्रह्मणविंशतो वर्तमानायां नवत्रिंशत्युत्तरपञ्चशतगौरब्धे उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतौ मधुसूदनमासे गौरपक्षे मेषराशि स्थिते भास्करे त्रयोदशीतिथौ शनिवारान्वितायां चित्र नक्षत्र संयुतायां भूमण्डले जम्बूद्वीपे भारतखण्डे मेरुभूतस्य सुमेरु दक्षिणे लवणार्णवस्योत्तरे कोणे गङ्गाया पूर्वभागे देवाय प्रधाम्ने श्रीविग्रह ब्रह्मण वैष्णव वाह्निशानिदौ श्री श्री प्रह्लाद नरसिंहदेव प्रीत्यार्थम् अस्मिन् शुभदिवसे भक्ति वृद्ध्यार्थं सर्वरोग विनाशनार्थं सर्वकण्टकान् विनाशनार्थं भूत प्रेत कष्टानिवारणार्थं नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह होमं वयं करिष्यामहे ॐ तद्विष्णु परमं पराक्रम शरा पश्यन्ति शूरयः दिवीव चक्षुरातताम् तद्विप्रासो विपन्यवो जातिभागं संसमिन्दते विष्णु यत्परमं पदम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अथ वैष्णवनामाज्ञवाहन हरिः ॐ वैष्णवनामग्नेयः गच्छ अग्ने त्वं वैष्णवनामासि श्रीविष्णुस्तेज एवायम् ॐ कृष्णानन्तं कुन्दमाधवः गोविन्दवंशे मुखा श्रीगोपी जनवल्लभ व्रजसुहृद्भक्ता प्रियद्योच्युता भक्ता प्रेम वसक्रिय फलरसानन्दैकदीनातिहृत् राधाकण्ठ दुरन्त संस्कृति हरे त्याक्त्या हि जीवे सदा ॐ तद्विष्णु परमं पराक्रम शरा पश्यन्ति शूरयः दिवीव चक्षुरा तताम् तद्विप्रासो विपन्यव जागृवाहं सस्समिन्दते विष्णोर्यत्परमं पराम् ॐ कृष्णो वै सच्चिदानन्दघनः कृष्ण आदिपुरुषः कृष्ण पुरुषोत्तमः कृष्णः कर्मादिमूलम् कृष्ण स सर्वैकार्यः संक्रीडादि सम्प्रभुपूज्यः भाग्ये जगन्मङ्गलं कल्लवते कृते ॐ अग्निं दूतं पुरोधारे हव्यवाहमुपब्रुवे एवागमासादयादिह इहैवायमितारो ज्ञातवेद देवेभ्यो
अव्यं वाहतु प्रजानान् ॐ इदं विष्णुर्विचक्रमे तेनानि ददे पदां समुद्रमस्य भागं सुरे ॐ इदं भूमिर्भजामहे इदं भद्रां सुमङ्गलं परासपत्नं भारस्व अन्ये संविन्दते धनम् ॐ एको हदेव प्रदिशो सर्व पूर्वः जातः सौ गर्भे अन्तः स एव जातः स जानीष्मान् प्रत्याचनास्तिष्ठते सर्वतो मुखः हरिः ॐ भीमं स्तोममहरः सेरथामिव सन्माहिव मनीषया भद्राणि न प्रमादिरस्य संसद्यग्ने सख्ये मारे सामा वयं तव ॐ भराभ्यनं सेनाम अविंशेत चिदयन्त पर्वणा वयम् जीवाता वे प्रतराम् आदयादियुग्ने सख्ये मारे सामा वयं तव ॐ सचेवत्वस्तयम् साधयादि अस्त्रे देव हविरादन्त्याहुताम् समाधिप्राणावामासान्युष्मस्यन्ने सख्ये मारे सामा वयं तथा ॐ एतन्महाप्रसादं विद्यारे ॐ पूर्वश्यं श्रीनारदाय स्वाहा ॐ अग्न्यं श्रीकपिलदेवाय स्वाहा ॐ यं श्रीरामभागवताय स्वाहा ॐ नैवेद्यं श्रीकृष्णदेवाय स्वाहा ॐ प्रदीप्यं श्रीकृष्णदेवाय स्वाहा ॐ वैरव्यं श्रीजानकाय स्वाहा ॐ मुरित्यं श्री सदाशिवाय स्वाहा ॐ ऐशन्यं श्री ब्रह्मणाय स्वाहा ॐ ऊर्ध्वं श्री ब्रह्मणे स्वाहा ॐ श्री बलिराजाय स्वाहा हरिः ॐ पवित्रेस्तु वैष्णव्यम् ॐ विष्णोर्मनसा पूर्ते सह ॐ देवो वत्सवितात् पुनत्वच्चिद्रेण पवित्रेण वसचर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा ॐ द्वितवाति भुवानानं मध्ये श्रेयोर्विपित्वे मा दुर्गे सुपे सा या वा पृथिवी वरुणस्य धर्माणा विश्वाभिदे अजने भूरिरेतसा ॐ घृतं घृतमावान् पिबतवतम् वसभावनं पिबतान्तरिक्षस्य विनाशि स्वाहा ॐ दीर्घपरिसमर्दिनो विनिता उद्दिनो दिव्यं स्वाहा ॐ श्रीजोषिदिव्यम् अस्यावेनमाचिदामनामाचित्र्यम् देवानमानाद्रिष्टं देवयजानामसि ॐ अनन्तानुमन्यस्व ॐ अच्युतानुमन्यस्व ॐ सरस्वतेनुमन्यस्व ॐ प्रभो निरुद्ध प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपातिं भराय पाता सर्वभूतास्ता ये तपो एतं न पुनातु आगीतो वाचं अस्वदतु हरिः ॐ भूर्भुवस्वरं महन्तं विरूपाक्षं त्वम् आत्मना प्रपद्ये भागवतविरूपाक्षो सिदन्तं चिरे तस्सरेशय्यापार्णे इहमन्तरिक्षे विविधं हिरण्मयं तद्देवानां हृदयानि अयस्मै कुम्भेन्तः सन्निहितानि तानि बलभृत्या बलसच्च रक्षत अनिविशतः तत्सत्यं यत् विद्वारसपुत्राः ते संवत्सरे संवत्सरे कामेन यज्ञेन याजयित्वा पुनर्ब्रह्मचर्यम् उपयन्ति देवेषु ब्रह्मणोषि अहं मनुष्येषु ब्रह्मणो वै ब्रह्मणामुपधावति
उपत्वधावामि जपन्तं मामा प्रतिजापेः युवन्तं मामा प्रतिहौष्येः कुर्वन्तं मामा प्रतिकर्षेः त्वां प्रपद्ये त्वया प्रचुष्टैनं कर्म करिष्यामि तन्मे रध्यतां तन्मे समृद्धतां तन्मे पद्यताम् समुद्रो मा विश्वविद्याः ब्रह्मानुजानातु मा विश्ववेदाः ब्रह्मणपुत्रो न जातु भद्रमा प्रचेदाः तस्मै रूपाक्षाय नन्दये समुद्राय विद्याचसे सुधाय विश्ववेदसे भद्राय प्रचेदसे सहस्राय ब्रह्मणपुत्राय परमभागवतोत्तमाय नमः। ॐ तपश्च तेजश्च श्रद्धा च निश्च सत्यं च क्रोधश्च त्यागश्च धृतिश्च धर्मश्च सत्त्वं च वाक् च मनः च क्षमा च ब्रह्म च तानि प्रपद्ये तानि मम भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भूर्स्वाहायं विष्णवेदं नमः। ॐ भुवः स्वाहायमच्युतायैनं नमः। ॐ स्वस्वाहायं नारायणायैनं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वाहायमनन्तायैनं नमः। हरिः ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो भृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलाम् स्वाहायं नरसिंहायैनं नमः। ॐ पुरुष एवेदघ्नं सर्वम् यद्भूतै यश्च भव्यम् तामितत्वशेषानः यदन्नेनातिरोहति स्वाहायं नरसिंहायैनं नमः। ॐ एतावानस्य महिमा अतुज्यायस्य पुरुषः आरोस्य विश्वभूतानि विपारस्यामृतं दिवि स्वाहायं नरसिंहायैनं नमः। ॐ श्रीपादूर्ध्वोदयेत् पुरुषः पादोऽशेह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनानशने अभि स्वाहा इदं नरसिंहायैनं नमः। ॐ तस्मात् विराड जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यलिख्यता पश्चात् भूमिमतो पुरः स्वाहा इदं नरसिंहायैनं नमः। ॐ यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमतन्वता सन्तो अस्याशीर्षज्यम् ग्रीष्म इद्म शरद्रविः स्वाहायं नरसिंहायैनं नमः। ॐ साप्तास्या सन्परिदयः त्रिसप्तसमिरङ्किताः एवायज्ञं तन्वाणाः अभग्नान् पुरुषं पशुम् इदं नरसिंहायैनं नमः। ॐ तैयज्ञं बार्हिषेत् प्रक्षन् पुरुषं जातमग्नतः तेन देवा अयजन्त आद्यार्चयश्च ये स्वाहायं नरसिंहायैनं नमः। ॐ तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः संवृतं वृषदाज्याम् पशुगस्तरगस्तक्ते वायव्यन् आरण्यान् ग्राम्यश्च ये स्वाहा इदं नरसिंहायैनं नमः। ॐ तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जग्निरे चन्द्रागंसि जग्निरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत स्वाहा इदं नरसिंहायैनं नमः। ॐ तस्माद् अश्वा अजायन्त ये केशो भयानः
गावो हजग्निरे तस्मात् जाता जावयः इदं नरसिंहाय इदं नमः ॐ यत्पुरुषं यदनुः इदा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य काौ बाहु कावुरुपारावच्छेद इदं नरसिंहाय इदं नमः ॐ सकमासीद बाहुराजन्यः पुरुतरस्य यद्वैश्यः पत्यागं शूद्रो जायत इदं नरसिंहाय इदं नमः ॐ चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखारिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणान्वायुरजायत इदं नरसिंहाय इदं नमः ॐ नाभ्यासेदन्तरिक्षं तीक्ष्णोऽद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्विशास्त्रात् तथा लोकागमकल्पयन् इदं नरसिंहाय इदं नमः ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसस्पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्रधीरः नामानि कृत्वा यदास्ते स्वाहायं नरसिंहाय नमः ॐ धाता पुरस्तात् यमुदज्जहारः तत्र प्रविद्वान् प्रदिशश्च तत्रः तमेवं विद्वाम् आमृतैः भवति आद्यपन्थायनाय विद्यते इदं नरसिंहाय इदं नमः ॐ यज्ञामयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः इदं नरसिंहाय इदं नमः ॐ भूर्स्वाहा इदं विष्णवे इदं नमः ॐ भुवः स्वाहा इदमच्युताय इदं नमः ॐ स्वस्वाहा इदं नारायणाय इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वस्वाहा इदं विष्णवे इदं नमः हरिः ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्सजाम् लक्ष्मीं तातवेदो श्रीयं नमः ॐ तामावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरुषानः इदं श्रीयं नमः अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनारा प्रबोधिनीं श्रियं देवीं पाह्वये श्रीर्मा देवी सताम् इदं श्रीयं नमः ॐ स्मितां हिरण्यप्राकमारम् आर्द्रां ज्वलन्ते दृप्तां तल्पयन्ते पद्मे स्थितां पद्मवर्णां स्वायुपये श्रियां स्वाहा इदं श्रीयं नमः ॐ चन्द्रमा मानसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्नेश्च प्राणाद्वायुरजायत इदं श्रीयं नमः ॐ चन्द्रां प्रभासै यतसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुषां पुरादा पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्य लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे इदं श्रीयं नमः ॐ आदित्यवर्णे तपस्सोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोरबिल्वः कस्य फलानि तपसां सन्तु माया तदाया शवाया अलक्ष्मीः इदं श्रीयं नमः
ॐ उपैत्मां देवसखा कीर्तिश्चमनिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि रात्रिस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे इदं श्रीयैरं नमः ॐ पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीर्नाशयामः अभवत्शिवसमिद्धिं च सर्वानेनुदमे गृहात् इदं श्रीयैरं नमः ॐ गन्धद्वारां दुरादर्शम् नित्यपुष्टां करेशिनीम् ईश्वरीगं सर्वभूतानां तामिहोपहमये श्रियाम् इदं श्रीयैरं नमः ॐ मनसा काममाकुतिर्भाषः सत्यमसीमहि पशूनागं रूपमन्यस्यामये श्रीश्रीयतयः इदं श्रीयैरं नमः ॐ कर्दमेन प्रजा भूता ईशम्भव कर्दमा प्रियं वासय मे कुले पद्ममालिने इदं श्रीयैरं नमः ॐ आपसृजन्तु स्निग्धादिक्लेशवसमे गृहे निचदेवीं तदग्रं श्रियं वासय मे कुले इदं श्रीयैरं नमः ॐ आर्द्रां पुष्करिणे पुष्टिं कलां पद्ममालिने चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः इदं श्रीयैरं नमः ॐ आर्द्रय्यकरिणीं यष्टिं अर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः इदं श्रीयैरं नमः ॐ तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं रावणशोष्वन्नै पिण्डेयं पुरुषानः इदं श्रियं नमः ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् इदं श्रीयैरं नमः स्वाहा इदं विष्णवेदं नमः ॐ भुवः स्वाहा इदं अच्युताय इदं नमः ॐ स्वः स्वाहा इदं नारायणाय इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा इदं अनन्ताय इदं नमः नरसिंहद्वादश नमः हरिः ॐ प्रकामस्तु महाज्वालो विद्यस्त्रग्रकेशरे श्रीकृष्णपिङ्गसा चतुर्थस्तु विदारणः इदं लक्ष्मी नरसिंहभ्यामिदं नमः ॐ पञ्चश्च पञ्चमश्चैव षष्ठं कशिपुमर्दनः सप्तामुदैत्यहन्ता च अष्टामुदिन्नवल्लभः इदं लक्ष्मी नरसिंहभ्यामिदं नमः ॐ नवमा प्रह्लाद वारदौ दशामुनन्तः ष्टकः एकदशो महारौद्रो द्वादशकारणानिधिः इदं लक्ष्मी नरसिंहभ्यामिदं नमः ॐ वज्रनागाय विद्महे तीक्ष्णदागस्त्रया धीमहि तन्नो नरसिंहः प्रचोदयात् ॐ वज्रनागाय विद्महे तीक्ष्णदागस्त्रया धीमहि तन्नो नरसिंहः प्रचोदयात् इदं लक्ष्मी नरसिंहभ्यामिदं नमः ॐ भूर्स्वाहा इदं नमः ॐ भुवः स्वाहा इदं अच्युताय नमः ॐ स्वः स्वाहा नारायणाय नमः ॐ भूर्भुवः स्वाहा इदं अनन्ताय नमः ॐ गोविन्द 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 ॐ तत्सत् अद्य मधुसूदनमासे गौरपाशे चतुर्दशितिथौ तृतीया तिथौ
ओम गोविंद 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 ओम तत्सत् अद्य मधुसूदनमासे गौरपाक्षे त्रयोदशीतिथौ लक्ष्मी नरसिंह होमं कर्माणि यत्किञ्चिद्वैगुण्यं ज्ञानं प्रदोषमाणाय विघ्नेश्वरपूर्वकं सत्ययान होमं वयं करिष्यामहे। ओम प्रजलमग्निग्राहिणीरुरम्यमालज्यं यच्चादिप्रवाहः हरिः ओम विदुनामग्नेः गच्छ अग्ने त्वं विदुनामासि ते विष्णुस्तेज एभायम् ओम कृष्णो वै सच्चिदानन्दघनः कृष्ण आदिपुरुषः कृष्णपुरुषोत्तमः कृष्णः कर्माणि मूलम् कृष्ण सह सर्वैकार्यः कृष्णकासम् विदादि समुख प्रभु पूज्यः कृष्णनास्तस्मिनाजान्दान्तार्बाह्ये यन्मङ्गलं तल्लभते कृते हरिः ॐ तद्विष्णु परमं पदविशदपश्यन्ति सूरयः गिरिवचक्षुराटताम् तद्विप्रातो विपन्यव नाग्निवागं तत्समिन्दते कृष्णर्यत्परमं पदाम् ओम शांति शांति शांति। ओम भूर् स्वाहा इदं विष्णवे इदं नमः। ओम भुवः स्वाहा इदं चिताय इदं नमः। ओम स्वः स्वाहा इदं नारायणाय इदं नमः। स्वः स्वाहा इदं अनन्ताय इदं नमः। प्रायश्चित्तः ओम पाहिनो चुकायन से आहारं विष्णवेरं नमः। ओम पाहिनो विश्ववेदसे आहारं विष्णवेरं नमः। ओम यज्ञं पाहि हरे गो आहारं विष्णवेरं नमः। ओम यज्ञं पाहि हरे विभो स्वाहायं विष्णवेरं नमः। ओम सर्वं पाहि श्रियपदे स्वाहायं विष्णवेरं नमः। ओम पाहिनो नन्त एकया पाह्युत्ता द्वितीयया पाह्युर्जं तृतीयया पाहि गिर्भिश्चतस्तिभिर्विष्णु स्वाहा इदं विष्णवेनं नमः। ओम पुनरुर्जा निवर्तस्व पुनर्विष्णु ईशायुषा पुनर्नापायगं भासः आहारं विष्णवेनं नमः। ओम सहरय्या निवर्तस्व विष्णुपिन्वस्पदाराय विश्वप्स्न्या विश्वतस्परे स्वाहायं विष्णवेनं नमः। ओम अज्ञातय्यननाज्ञातय्यज्ञस्य क्रियते मितो विष्णुतलस्य कल्पयत्वगं आहारं विष्णवेनं नमः। ओम प्रजापते विष्णुनत्परे तान्यं यो विश्वा जातानि परिता बाभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु यागं यामपतायोरयीनाम् आहारं विष्णवेरं नमः। ओम भूर्स्वाहायं विष्णवेरं नमः। ओम भुवः स्वाहायं चितायं नमः। ओम स्वः स्वाहायं नारायणाय नमः। स्वः स्वाहायं नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आहारं गुरवे नमः। ओम श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कथमह्यं ददाति स्वापरन्तिकम् आहायं रसाचर्याय नमः। ओम देहं श्रीगुर श्रीयुत
पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण वृत्ता श्री विशाखां स्वाहा गौरंगरारा कृष्ण सर्व वैष्णव नमः। ओम हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमोस्तुते स्वाहा इदं कृष्णाय इदं नमः। ओम तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये स्वाहा इदं राधिकायै इदं नमः। ओम वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इदं सर्ववैष्णवेभ्यो नमः। ओम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद इदं पंचतत्त्वाय इदं नमः। ओम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आहा आहा स्वाहा इदं राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम भूर्स्वाहा इदं विष्णवे नमः। ओम भुवः स्वाहा इदं चिताय नमः। ओम स्वस्वाहा इदं नारायणाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा इदमनन्ताय नमः। ओम नमो रुद्रवसु यज्ञं वसु वयज्ञपातिम् अगाय आता सर्वभूतस्थेतुकेहं न पुनातु भागे सुवासं नश्वरतु ॐ अनन्तान्वमं स्वाहा ॐ अच्युतान्वमं स्वाहा ॐ सरस्वतीन्वमं स्वाहा ॐ अङ्घ्राणाव्यन्त्वयः ॐ अङ्घ्राणाव्यन्त्वयः ॐ अङ्घ्राणाव्यन्त्वयः ॐ भो वैष्णवः नामधिपते विष्णुरुद्रस्तन्तरुषा पशुरस्माकं माहिज्ञं शिरेरस्तु तन्तव स्वाहा हरि ओम् पुण्यहोमं यशसे विष्णवे जुहोमि योऽस्मै विष्णवे जुहोति सबरमस्मै ददाति विष्णोर्वरं वृणे यशसा भामि लोके ॐ नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मणहिताय च जगदीताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। इदं कृष्णाय इदं नमः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भूर्भुवस्सुहाकया चित्रा भुवज्योति सदा वृद्धस्तका कया सचिस्तया वृता ॐ भूर्भुवस्सुहाकस्वा सत्यवदामग्नं तिष्ठमत्सरन्दाथा श्रीराचिदार्जेवसु ॐ भूर्भुवस्सुहावेशनसखीन भाविता जारितेनाम् सदं भावाश्रितये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्तिः आयु शान्ति तेजः शान्ति औषधयः शान्ति लोका शान्तिः ब्राह्मणा शान्तिर्वैष्णवा शान्तिरासु धृतिरसु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अङ्गहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं च यद्भवेत् अस्तु तत्सर्वमद्यद्वं कृष्णप्रसादतः यत्किञ्चित् आयुनं ज्ञानं तद्दोषप्रशमनाय श्रीकृष्णस्मरणं करोमि ॐ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Prahlad Yato 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 nasinga yato 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 nasinga Ori nasinga udaye nasinga Mahe nasinga udaye nasinga Ara sema madin saranam tapade Ara sema madin saranam tapade Adbhuta Singha Dalita Hiranyakash Kanovinda Tejavadita Narahari Rupa Jagadisha Jai Jagadish Hare Jai Jagadish Hare Abhuta Shikya Navita Hiranyakashipu Jai Sarva Vigna Vinasa Narasimha Dev Bhagavan ki Jai Lakshmi Devi Narahari ki Jai Bhaktaraj Prahlad Maharaj ki Jai Srila Prabhupada ki Jai Lakshmi Narasimha Yag ki Jai Gaura Premanande Om Yantu Deva Sarve Puja Adaya Yagnikah Istakama Prasiddhyatam Punar Agamanaya Cha Om Samyatam Om Agnitvam Samudram Gaccha Om Prithvitam Italo Bhava Om Samyatam Om Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Panchakapatarubhyascha Kripasindhubhya eva cha Patitaram Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Anantasevi Vrinda ki Jai Srila Prabhupada ki Jai Gaura Premanande Go Hare Krishna Hare Krishna Maharaj Prabhu Спасибо. Уважаемые друзья, мы провели с вами ягью, посвященную Симхадеву. И если мы в основном люди, которые занимаются астрологией, и поэтому вы читаете свою натальную карту, и вы видите, что
иногда есть какие-то комбинации планет, которые показывают, там присутствует мангла, и они показывают, что у человека будет какой-то успех или неудача, например, в 76 или в 78 главе от Парашара Хорашастри пишется о том, что комбинация планет, которая показывает, что у человека не будет детей. И все эти комбинации, они связаны с оскорблением тех или иных их личностей. Например, есть комбинация планет, которая показывает оскорбление отца, матери. Мангала связан с тем, что оскорбление сестер, братьев или каких-то там, например, змей. Или мы видим, что какие-то есть комбинации планет, которые покажут, что, например, человек станет занимать хорошую должность. Поэтому, если вы хотите, чтобы в этих сферах жизни добиться успеха или уменьшить страдания, получаемые от неблагоприятной комбинации, или вообще свести к минимуму, или вообще убрать, то нужно поклоняться Мангале, но можно делать это напрямую, потому что Мангала получает полномочия от Нрисимхадевы. Об этом пишет Парашара Муниши в классическом учебнике астрологии Парашара Хурашастри. И поэтому, если мы обратимся непосредственно на Нрисимхадеву, то это будет более эффективно, и более качественно, и более коротко. И так что, надеюсь, и вы получите вот этот опыт, что вот эти яги приносят вам большой успех, какие-то препятствия. Какие-то у вас есть исправления, дополнения, вопросы? Если никаких исправлений, дополнений, вопросов нету, то потом в чате я более подробно объясню, какие сферы отличает мангал. Например, мангал в теле человека из тех аспектов его жизни, которые помогают ему добиться успеха. Это сила. Например, человек осознает, кто он, какие цели у него в жизни, и он хочет добиться в соответствии со своими целями жизни успеха, но у него нету сил. И за это отвечает мангал. Физической силы нету. Встаешь на работу. Добиваться каких-то целей, сил нет различить, что делать. Не можешь четко сказать человеку, что нужно делать. Вот это вот все является мантрой. Вот мы будем подробно с вами это рассматривать. И вы более глубоко поймете, как это проявляется в вашей повседневной жизни. Также увидите, как это связано с Нрисимхадевом. И также вы увидите, как от чего нас защищает Нрисимхадев. Потому что главное, также еще один аспект Мангала, это в том, что он защищает. Да. Из ткани тела это костный мозг. Костный мозг, его основная функция это производить, насколько я помню, точно белые кровяные тельца, они, кажется, называются фагоциты, те, кто уничтожает каких-то чужих вирусов, бактерий, что-то чужое в организме человека. Это основная функция. Ну, от чего он защищает? Он защищает от роси. Есть разные уровни. Мы об этом будем с вами. Все, уважаемые друзья, рад был с вами пообщаться. До встречи. Примите мои поклоны. Спасибо большое. Хари Кришна. Хари Кришна. Вопросов нету. Или очень хорошо все прошло, и все сразу получили ответ. Или пока непонятно. Всего хорошего, удачи вам.